La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture du psaume 116, je dirais en français, puis ensuite en arménien. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Հայրու 16-րդ սաղմոսը պիտի գարտանք։ Ուրախ եմ ես, վասնզի դերը իմ ցայնս ու աղաչանքս լսեց, վասնզի անիգա իր ագանչը ինձի խոնարեցուց, ուստի բոլոր կյանքիս մեջ անոր պիտի կանչեմ։ Մահվան լարերը զիս բադեցին, ու կերեզմանին վիշտերը զիս կդան, նեղություն ու դրդմություն կդա, բայց ես Դերոջը անունը գանչեցի, գաղաչեմ ով դեր, փրկե իմ անձս, ողորմած ու արդար է դերը, եւ մեր Աստվածը կտած է, դերը միաբիտները գբահե, ես խեղճ եղա, ու անիգազիս ազատեց, ով իմ անձս, դարձիր քու հանգստությանդ, քանզի դերը քեզի բարի կրավ, բազնզի տուն իմ անձս մահվանե փրկեցիր, Իմ աչքերս արցունքի ու իմ ոտքերս կայտակղել են, դերոջը առջև պիտի գալեմ գենտանիներուն լևին մեջ, հավատացի անոր համար խոսեցա, ես խիստ դժվարացա, իմ շփոթությանս մեջ ըսի ամեն մարդ սուտ է, ինչ հադուցանեմ դերոջը, անոր ինձի ըրած բոլոր բարությանը փոխարեն, բարգության բաժակը պիտի առնեմ, ու դերոջը անունը պիտի կանչեմ, իմ ուխտերս դերոջը պիտի հադուցանեմ իր բոլոր ժողովուրդին մեջ, բադվական է դերոջը առջև իր սուրբերուն մահը, գաղաչեմ ով դեր, վասնզի ես կուզարատ եմ ու կու աղաղինիդ որդին, թուն իմ գաբերս արցագեցիր, կողության բադարակ պիտի մատուցանեմ քեզի, ու դերոջը անունը պիտի կանչեմ, իմ ուխտերս դերոջը պիտի հադուցանեմ իր բոլոր ժողովուրդին առջև, դերոջը դանը սրահներուն մեջ, քու մեջդ ով Երուսաղեմ, Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te remercions de nous avoir rassemblés une fois encore afin de l'entendre. Te remercions de nous avoir rassemblés également afin de te rendre un culte, de dire notre louange, notre adoration, notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour nous aussi. Te remercions, Seigneur, aussi pour ta miséricorde et ta grâce
que tu veux étendre au monde entier. Et ce matin, nous portons dans nos prières ce monde qui a tant besoin de ta miséricorde et de ton amour, tant besoin de ta paix. Nous te prions également tout particulièrement pour notre peuple arménien. Nous te prions pour que tu mettes un terme à cette guerre. Nous te prions enfin, Seigneur, que tu mettes la paix dans le cœur des hommes, que tu éclaires chacun et que tu permettes que cette guerre prenne fin et que justice soit rendue selon ta justice à toi. Seigneur, nous voulons te confier ce matin encore toutes les familles endeuillées, te confier encore, Seigneur, tous les blessés qui souffrent des deux côtés, te prier aussi, Seigneur, pour ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, afin que tu leur accordes le courage et la sagesse nécessaires. Nous voulons, Seigneur, te confier aussi ton Église partout dans le monde, partout où elle est persécutée aussi, te demander de fortifier ton Église, de fortifier son témoignage, te prier pour que nous soyons tous ensemble, que nous soyons porteurs de ton espérance, porteurs de ta paix, porteurs de ton amour. Sois aussi avec chacun d'entre nous, avec nos familles, avec nos malades, nos personnes âgées. Nous te remettons chacun avec cette confiance que tu es un Dieu miséricordieux. Conduis-nous aussi dans ce temps de culte et veuille nous parler à chacun à travers les chants, les prières, ta parole, que nous soyons édifiés, renouvelés aussi. Nous te le demandons en Jésus. Երկնավորայր քեզի բարքուդանք այս օրվան համար եւ մանավանդ բարքուդանք որ մեզ գրգին հավաքեցիր, որովհետեւ քեզ բաշտենք, բարապանենք, որովհետեւ մեր երախտաբարդությունը հայտնենք քեզի։ Այսօր մասավորապես ով դեր գաղութեն գրգին մեր հայրենիքին համար, մեր հայ ժողովրդին համար, գաղութենք ով դեր որովհետեւ տատարեցնես այս բادرազմը եւ արտարությունը նես մեզի։ Գաղութենք, որովհետեւ մեր թշնամիներուն աչքերը տուն բանաս, որովհետեւ դեսնեն իրեն սխալը եւ ապաշխարեն։ Գաղութենք նաեւ ով դեր ամբողջ աշխարհին համար։ Գաղութենք բոլոր վիրավորյալներուն համար, սկավոր ընտանիքներուն համար։ Գաղութենք ով դեր նաեւ որովհետեւ գարավարոներուն պետք եղած իմաստությունը բարգեւես։ Քեզի գպերենք նաև ով դեր մեր բոլոր ընտանիքները, սիրելիները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները եւ գաղաչենք ով դեր որ մեզ առաջնորդես այս վաշտամունքին ընթացքին եւ տուն մեր մեջ ներգա գտնվիս, տուն օրհնվիս մեր մեջ եւ օրհնե մեզ քու ներգայությունովդ Հիսուս Քրիստոսի անունով. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Jésus est le
Subiavartar Astvat, Kachasta Hinkabe du Sirui. Metemerden, Dishmarita Vadarim, Bogonucham Pirsen de Sefer. Metemerden, Bogujan Arjani, Metemerden, Arkaït Arka, Metemerden, Time Parto to take, Time Parto to take. Combien il est bon de se souvenir de ce que Dieu est, de ce qu'il fait, de sa bonté, de son amour, en ces temps qui sont si troublés et qui pourraient tant de fois nous déstabiliser dans notre foi et dans notre confiance en lui. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu et nous lirons ce matin, nous lirons deux textes. Un premier texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, les versets 1 et 2. Bidigartan kielitz kirken, ksanirort kelur, arachin yev yegrort duner bidigartank. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire de faux témoignages. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Et nous lirons également un second texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, des versets 34 à 40. Mattevosia vedaran que san yegrort kelur, Yeresun Chorsen Minchev, Karasunerort, Hamarner Vidigartank. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement. Le mensonge comme vertu et la lâcheté comme un dogme. Il me semble que c'est ainsi que l'on pourrait résumer ou qualifier en tout cas la guerre médiatique derrière le conflit qui oppose aujourd'hui l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Une guerre médiatique abjecte, révoltante, insupportable. Il est en effet insupportable pour nous d'entendre et de lire tant de mensonges face aux faits qui sont prouvés et que tout le monde connaît. Insupportable d'entendre présenter l'agresseur
comme l'agressé, le bourreau comme la victime. Mensonge des uns, lâcheté des autres, en l'occurrence de certains médias, à la solde des bourreaux. L'argent n'a pas d'odeur, même s'il sent fortement le pétrole. Mensonge et lâcheté font ménage, et cela nous rappelle de tristes mémoires un certain génocide en 1915, où jusqu'à aujourd'hui il est encore dit que ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs et non pas l'inverse. Que pouvons-nous faire? Que faire d'une façon plus générale aussi face aux mensonges et essayons d'aller voir plus loin que cette actualité? C'est ce que je vous invite à faire ce matin. Tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement. On le voit, le phénomène des fake news n'est pas un phénomène nouveau. Du temps de Moïse déjà, son interdiction faisait partie des termes de l'alliance de Dieu avec son peuple. Le mensonge est même à l'origine de la déchéance du monde dans lequel nous vivons. C'est par lui que le diable, le père du mensonge, a réussi à entraîner toute l'humanité dans la mort. Non, vous ne mourrez pas si vous mangez du fruit défendu. Au contraire, vous serez comme des dieux. Nous connaissons tous la suite de l'histoire du Jardin d'Éden. Et elle n'est pas finie, malheureusement. Parce que le malin continue aujourd'hui encore, au-delà de l'actualité, bien sûr. Pour chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous, il est parfois une voix qui nous dit non, vous ne mourrez pas si vous goûtez du fruit défendu. Non, si vous transgressez les enseignements de la parole de Dieu, mais il ne vous arrivera rien. Vous n'allez pas être malheureux, vous n'allez pas être jugé, condamné, mais non. Si vous vous éloignez de Dieu, il ne se passera rien. Regardez. À nous de discerner et de ne pas nous laisser prendre par les fake news du malin. À nous, bien sûr, d'être vigilants dans ce domaine, de ne pas en faire nous-mêmes, bien entendu, mais de savoir aussi analyser, garder un sens critique de tout ce que nous entendons. Ne prenons pas pour argent comptant tout ce que les médias et les réseaux sociaux racontent aujourd'hui. C'est un véritable fléau que cette communication, que cette surcommunication aujourd'hui, que personne, malheureusement, ne peut maîtriser. Et nous sommes contraints dans ce monde, nous sommes contraints de garder un esprit critique, nous sommes contraints d'analyser, nous sommes contraints de chercher des preuves, et nous sommes contraints, lorsqu'il le faut, de dénoncer les mensonges du malin. Dénoncer les mensonges est une bonne chose, mais encore, pour contrer le mensonge, faut-il vivre dans la vérité, car il n'y a que la vérité qui puisse contrer le mensonge. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin à travers cette parole qui est sa parole de vérité. De nous dire ce qui est le plus important pour nous, au milieu de tout ce que nous entendons, au milieu de tout ce que nous vivons. À quoi devons-nous nous attacher? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cela paraît banal, mais c'est ainsi que Jésus résume la loi. C'est une ligne directrice qu'il nous donne ici, importante à suivre, il me semble, en ces temps qui sont troublés et confus, où l'actualité devient de plus en plus oppressante, où l'avenir s'annonce sombre pour les générations futures, où les événements et les injustices que nous voyons nous déstabilisent aussi dans notre foi.
où les référentiels bibliques même sont sans cesse mis à mal, où l'on ne sait plus, comme l'on dit avec une expression populaire, où l'on ne sait plus à quel saint se vouer, où le mal s'érige en bien et dénonce le bien comme mal, où les mots n'ont plus de sens, où même nos référentiels spirituels aussi sont mis à mal. Aimer Dieu, c'est une ligne directrice, une ligne de vérité dans ce monde de mensonges. C'est ce qu'il nous invite à faire ce matin, le Seigneur. Aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie. Il a payé de sa vie pour remédier aux conséquences de notre naïveté lorsque bien souvent nous nous laissons prendre aux fake news du malin. Il nous a aimés au point de supporter l'injustice, la haine, le mensonge, la croix, sans faire appel à sa toute-puissance, parce qu'il fallait qu'il passe par là, alors qu'il aurait pu faire appel à maintes reprises, lui-même l'a dit, à sa toute-puissance pour éviter ce qui lui est arrivé. C'est cela l'amour dont Dieu nous aime. Que cet amour soit toujours le moteur de notre amour pour lui. Que notre amour ne soit pas que de paroles, mais que notre amour soit fait d'obéissance, comme le dernier chant que les jeunes ont chanté. Oui, que nous puissions tous voir combien il est merveilleux d'obéir à la parole de Dieu. Même si nous n'en voyons pas les fruits immédiatement. Ayons confiance dans ses paroles d'amour, dans sa justice, dans sa puissance. Ayons confiance que cette parole est une parole de vérité qui, seule, peut nous diriger, nous conduire dans la vérité au milieu d'un monde de mensonges. Aimer son prochain comme soi-même. Seconde ligne directrice dans le prolongement de la première. C'est en reprenant une loi ancienne que Jésus complète son propos, une loi du Lévitique qui encourageait le peuple d'Israël, qui a encouragé les Juifs à s'aimer les uns les autres, à aimer leurs prochains, mais leurs prochains étaient leurs prochains, c'est-à-dire les membres du même peuple. Combien il est bon d'être aimé, d'être apprécié. Combien cela nous rassure lorsque nous savons que nous comptons pour quelqu'un. Combien cela est bienfaisant de se savoir aimer tel que nous sommes. Certes, il est bon pour nous de nous savoir aimés par Dieu, mais soyons honnêtes. Combien il est bon aussi de nous savoir aimés par ceux qui nous entourent, de savoir que nous comptons pour d'autres. Alors ce que Jésus nous dit dans cette parole, c'est que autant nous aimons cela, autant cela nous fait du bien à nous, autant nous recherchons cela, autant nous devons le donner aux autres. Et c'est ainsi que, peut-être sans nous en rendre compte, nous allons nous faire du bien les uns aux autres. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église, que ce soit tout autour de nous également. Mais sans oublier aussi que dans le Sermon sur la montagne, Jésus est allé encore plus loin que cela.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et là encore, Jésus nous indique un chemin de vérité. Certes, il ne s'agit pas d'aimer le mal dont je suis victime. Il ne s'agit pas de cautionner le mal, mais de prier pour ceux qui font le mal. Il ne s'agit pas d'aimer la haine, d'aimer le mensonge. Il ne s'agit pas, en l'occurrence de nos jours, d'aimer la sauvagerie des Azéris à l'égard des Arméniens. Il ne s'agit pas d'aimer ça lorsque le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Mais il s'agit de prier afin qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils réalisent le tort qu'ils sont en train de faire, afin qu'ils ne soient pas jugés au dernier jour. Ne coupons pas la parole au Seigneur. Quand il a dit « aimez vos ennemis », il a tout de suite rajouté « et priez ». Il n'a pas dit seulement « aimez vos ennemis ». Ce serait totalement insensé. Mais priez pour ses ennemis, c'est ce qu'il nous demande de faire. L'un ne va pas sans l'autre, l'amour et la prière. Et je pense qu'il en est de même aussi dans nos relations, au-delà de ces relations entre peuples, dans nos relations aussi sociales, vis-à-vis de ceux qui nous font du tort, de ceux qui nous blessent. Aimer et prier. Tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement dans un monde qui est envahi de fake news, où la défiance grandit à tous les niveaux. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir du discernement, de garder un esprit critique. Ne trompons pas les autres et ne nous trompons pas les autres. Ne nous laissons pas tromper par les autres. Mais attachons-nous plus que jamais, il me semble, à la vérité, à cette parole de vérité que Dieu nous a révélée dans la Bible. Aimons-le, aimons-nous les uns les autres, aimons même nos ennemis en priant pour eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Գիշարունագենք հայերենով, գարտալով ելից գիրքեն 20-րդ գլուխ առաջին եւ երկրորդ համարները։ Սուտ լուշ մի դանիշ անորենին հետ ցերկդ մի միած ծնեշ անիրավ վգա լալով եւ նաեւ Մատթեոսի ավետարան 22-րդ գլուխ 34-րդ համարեն։ Պարիսեցիները երբ լսեցին, թե անիգա բաբանցեցուց սատուկեցիները մեկդեղ ժողվեցան եւ անոնց մե օրինագանը հարցուց զանիգա փորձելով վարտաբեդ որ բադվիրանքը մեծ է օրենքին մեջ Հիսուսը ասավ Կու դեր Աստվածդ սիրես կու բոլոր սրդովդ եւ կու բոլոր անձովդ ու կու բոլոր մտքովդ այս է առաջինը ու մեծ բադվիրանքը ու երկրորդը ասոր նման կու ընկերդ սիրես կու անցիտվես այս երկու բադվիրանքներեն գաղված են բոլոր օրենքը ու մարգարեները սուտ լուր մի դանիշ Այս վերջերս անշուշտ մենք այերս բավական նեղացանք Ադրբեջանի սուտ լուրերով
որոնք կդարածվին ամբողջ միգյաներու միջոցով։ Անշուշտ նեղվեցանք, անշուշտ անընդունելի է լսել դեսակ սուտ խոսքեր և սուտ լուրեր։ Անշուշտ գիտենք, թե որչափ այս աշխարհը և այս աշխարհի մեջ սրախոսներ կան և կդարածեն իրենց սուտ խոսքերը։ Այս խոսքը կհիշեցնի մեզի այսօր կարևոր գետը։ Նախ և առաջ կհիշեցնի մեզի, որ մեկը կա, որ սրախոսության հայրն է։ Եվ Աստվածաշունչը գսե մեզի, որ Սատանան սրախոսության հայրն է։ Եվ ինք արդեն սկիզբեն, եթե մի բարձի մեջ սկսած է արդեն փորձել հեռացնել մարդուն Աստուծմե։ Եվ հաջողեցավ ինչպես սրախոսությունով։ Ասելով Ադամին և Եվային, դուք բնավ պիտի չմեռնիք, եթե այն ծառեն ուտեք։ Ասիկա Աստված սուտ խոսեցավ, ես շիրակ կխոսիմ ձեզի։ Եվ այնպես է, որ աշխարհը կշարունակվի։ Եվ մինչև այսօր կտեսնենք, այս պատերազմի մեջ, նաև ամբողջ աշխարհի մեջ սխալ լուրեր կդարածվին։ Այնքան շատ, որ այսօր չենք գիտեր, թե ուր է ճշմարտությունը, չենք գիտեր, թե որու պիտի հավատանք։ Եվ ստիպված ենք ավելի իմաստությունով զանազանելու այն բոլոր լուրերը, որոնք կդրվին այսօր։ Զգուշ լալու ենք, որ չխաբենք, և զգուշ լալու ենք, որ չխաբվենք։ Եվ ինչպես կարելի է ասի, միայն Աստծո խոսքը մեջտեղ բերելով, քանի որ Աստծո խոսքն է ճշմարտությունը։ Եվ Աստծո խոսքը այսօր մեզի երկու կարևոր ճշմարտություններ կտնի մեր առջև, եւ մեզ գորավիրե չլսել սրախոսներուն լուրերը եւ խոսքերը։ Առաջինը մեզ գորավիրե կուտեր Աստվածը սիրես, բոլոր սրտովդ, բոլոր անձովդ, բոլոր մտքովդ։ Առաջին եւ ամենակարևոր բադվերը մեզի եւ ճշմարտությունը։ Այս աշխարհի մեջ, երբ որ շվարած ենք, երբ որ չենք գիտեր թե որու վստահենք, որու հավատանք, մենք չմոռնանք, որ Աստված ունենք, վստահենք իրեն, վստահենք իր խոսքին, վստահենք իր արդարության, վստահենք իր զորության։ Անոր վրա հիմնենք մեր բոլոր մտքերը։ Եվ երկրորդ քու ընկերդ սիրես, քու անձիդ լես։ Հոսալ կարևոր ուղղությունն է մեզի, որ սորվենք մենք ալ սիրել մեր ընկերները։ Որչափ որ մենք սիրենք եւ կգնահատենք, երբ որ մարդիկ կսիրեն մեզի, կհարգեն մեզի, անչափ մենք ալ հրավիրված ենք, անչված ենք, նույնը ընելու անոնց համար։ Ասի է, որ Հիսուս կպատվիրե մեզի։ Առանց մոռնալով, որ ինչպես Հիսուս ասավ, նաև մեր թշնամիներն ալ պետք է սիրենք եւ աղոթենք անոնց համար։ Եվ ոնք գտեսնենք ճշմարտությունը, թե մենք անչված չենք սիրել մեր թշնամիները, որովհետև մեզ կխաբեն կամ որովհետև մեզ կմերցնեն, ասիկա չէ Հիսուսի ասածը։ Հրավիրված ենք սիրել աղոթելով իրենց համար, որպեսզի տեսնեն իրենց սխալը եւ ապաշխարեն։ Այս է մեր բաժինը։ Լա այս պատերազմի մեջ, հաբա նաև լա մեր բոլոր հարաբերություններուն մեջ, այս սրախոս աշխարհի մեջ, դերեդա որ մենք չխաբենք եւ չխաբվենք,
Ավելի գաբվազը ճշմարտության եւ ավելի հետևինք իր խոսքերուն եւ հնազանդինք իր խոսքերուն։ Եվ այս է ճշմարտությունը, դերորդն է իր խոսքը, ամեն։ Vargan Molorutia Mech, maintenant Kima. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement, silence et dans la prière et faisons monter aussi notre prière ce matin, particulièrement pour ces événements, que ce soit ces événements de la pandémie qui font tant de mal, que ce soit aussi cette guerre que notre peuple est en train de subir en Arménie et dans le Haut-Karabakh, que ce soit aussi ces risques de guerre qui sont en train de se préparer. Que l'Église soit une Église qui prie. Et prions pour la paix. Prions pour que Dieu donne la sagesse à ceux qui gouvernent, afin qu'ils trouvent des chemins de paix dans les situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà. Portons nos prières devant Dieu maintenant. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Շնորհակալ ենք ով Տեր քու խոսքիդ համար,
Și nu regalăm vor ais să da hos așhari meci, uning kez, uning cu hosket, uning jëshmardutiune. Եվ գիտենք ով դեր որ jëshmardutiune բիդի հաղթե, անորամալ գաղոտենք, եւ քո արշավդ գպերենք ով դեր մեր ժողովուրդը այս օրերս, որբեսի հաղթություն բարգեվես եւ արդարություն բարգեվես։ Գավադանք ով դեր որ ամենագարող Աստվածն ես, գավադանք որ դու մեզ գսիրես, շնորհե ով դեր որ փոխանակ կայտակրելու, փոխանակ հուսադելու, մենք աղոտողները լանք եւ քեզի նայենք միայն եւ առաջ երթանք, կուվրատ վստահելով, օրհնե ով դեր, մեր ամեն մեկս օրհնի քո խոսքդ ամենտեղ, օրհնի նաեւ ով դեր մեր ժողովուրդը եւ զենք հաստատ ու հավատարիմ բայ Iisus Christos anunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour cette parole de vérité qui résonne dans ce monde de mensonges. Accorde-nous la grâce de nous attacher davantage à cette parole de vérité qu'à tous les mensonges que le père du mensonge fait circuler, que ce soit dans les domaines internationaux, que ce soit aussi dans nos vies, dans nos propres vies, dans nos propres comportements, dans nos propres choix de vie. Accorde-nous la grâce de discerner les fake news du père des mensonges. Donne-nous de nous attacher davantage à ta parole de vérité, à obéir à ta parole de vérité et à regarder à toi. Donne-nous, Seigneur, d'être celles et de ceux qui prient plutôt que de celles et ceux qui se découragent ou qui se scandalisent de tout ce qu'ils voient, de tout ce qu'ils entendent. Accorde à ton Église d'être cette Église qui prie et qui témoigne de la vérité dans ce monde de mensonges. Te demandons cela en ton nom. Amen. Nous allons terminer notre culte par une vidéo qui a été préparée par nos églises en Arménie. Voilà, je vous invite à lever pour
dire ensemble la prière de notre Père et nous la chanterons en arménien ensuite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.